বন মন্ত্রী রুই হম সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি মিনিস্টার রুই হবে না আং মন্ত্রী নিজেন ছাইদো কাহাম দপ্তর টিপ্রাসা থাংনা দপ্তর টিপ্রামো থানিয়াগো মা ফাইনাই ইয়াখানি নরাং ঘরে আং অলরেডি আনি রেজিগনেশন লেটার সেই পাইগা দিল্লি বজানোকে যেখানে সম্মান মালিয়ানে হাও ত্রিপুরা হাও আউন বাগিসি ত্রিপুরা মতা খাই গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড চাইয়ে নিচল চবা খাইলে বন মন্ত্রী ভাই সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ভাই এটা হবে না পার্লামেন্ট নির্বাচন পরে রিসাফল নাই এবং কাহাম দপ্তর রিনাই রিপোর্ট গসিমান পরে রিজাইন রিয়া খান থাকবো কিন্তু যদি আবনি পরে রিসাফল খাই রিয়া খায় এই মন্ত্রিত্ব আং তংনানি আন কোন ইচ্ছা করে আংখানা নহরথা নাই অসল গাই ওয়ান সুগৈ আনি দফানি ত্রিপ্রাসারক তা থিতং বখা জরাও সে থাঙি দিল্লিও সা কাই থাং বিরে চুক্তি খায়া চুক্তিপত্র সাই খাওয়ার ফাই তুই দিয়ে जों दाबुक साई दङ तामो दिल्लीও केंद्रीय सरकार तावैसा बीजेपी फाइगाय within 6 months 6 मास नि बिसिगनो वर्किंग ग्रुप खायै चिनी आप चुक्तिनो जों बास्तबायन खाइनाय आसे कक्राक सारागनाय साबतং भाइजे एकमात्र बुबाग्रा प्रद्युत विक्रम मानिक आं तागुक ते बुगुचं नन सारामुचंगो बीजेपी नो जों बुट्रिनाय जों थांनानि बागै बुझी बीजेपी नो जों बुट्रिनाय चिनी चुक्ति इमप्लिमेंट नंगानि बागै बीजेपी नो जों बुट्रिनाय चिनी ग्रेटर त्रिपुरा ल्यान्ड नो जों थांसगिनान बागै जों मागना केमनो बुट्रि हाइजे सालथागां खूब जाजा खाइजान बक्तिदा एकदम रेडान मुसुंगिया जराय बक्तिदा रिदिंगाय नुमा हाइं हाइजे ताम नतीले बक्तिदार নাই ভাই যত সে পরিষ্কার চিনি এমএলএ বিশ্বজিৎ কলয় যেভাবে সাই খানারগা সিপিএম খানান জিমিতে চা দোকান নখরলি আইছে চা ফালাই রংবাগি বিপদ মতি বক্তৃতার উইতে চা নং ভাইজিন বড় বক্তা চা নং ফাইলি আইছে তবে আমি ককে চা নং ভাইতং বড় কিন্তু ফালতু ককটা সাতুং হইছে বরং 50 বছর ত্রিপ্রাসার ফালতু কক সামান্য রাজা রাজতন্ত্র বরং সবাইকা যিনি মহারাজা তিনি মাকাবো ওই সিপিএম পার্টি যদি রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই খাই রাজ সিংহাসন নঙ্করি আঙ্গাই রাজানি সেন্য তিনিব বুইনি দফান বড় ক্লাই খুলুম গামং হাইছে আবন বাগি দাই সাবো কমিউনিস্ট পার্টি তামো সাবগ ফাই বরং কক বাহাইকে বিজেপি নো বুট নাই আবো ত্রিপ্রামতা খাইনি রং কক হাইছে বিজেপি নো जोंनि শর্তভাবে বুট রিয়াইছে বিজেপি বাই ত্রিপ্রামতা गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि साइन गाइज और सिग्नेचर तमु सिका पॉलिटिकल राइट्स तबुक सीपीएम रो प्रश्न कय व्हाट इज पॉलिटिकल राइट्स बरो गासे द बुझी आंथाका मंत्री मुख्यमंत्री त्रिपुरा राज्य नो 35 বছর শাসন কায়ে व्हाट इज पॉलिटिकल राइट्स सबके बुझिलिया बरो गाइज लेंटू ये चीनी आपन मने यो है कारण बिनी योंगबो तो आगी शासन खाइजा बहुंगराता बिसिंग बिसे ओ आं नंग बरं बुजिना कोगले पॉलिटिकल राइट्स ताम पॉलिटिकल राइट्स माने चीनी राजनैतिक अधिकार चीनी विधानसभा सीट बारना नांगनाय एडीसी सीट बारना नांगनाय चीनी क्षमताते बारना नांगनाय आबनो पॉलिटिकल राइट्स আর কোন সিপিএম বড় পলিটিক্যাল রাইটস বুঝি আগে ক্লাস 1 থাং ভোটিং পরি দিন সাজাইছে বরং আগে শ্রীলঙ্কাতে লেখাপড়ার বয়স নাই লেখাপড়া করতে লজ্জা নাই তো লজ্জা করিকে থাং পরিগ্রানি সেগান সুরং পাই যাইছে আরো সিগাতে ভক্তি প্রসারক মাছে মান ইয়াঙ্গি দং আং তো তংলা এগ্রিমেন্ট ক্লাইতো
ভারতবর্ষনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বদিন একটা কক সাকাইছে যে ইতিহাস অনেক ভুল খাইকে না ত্রিপুরান্তই হাইছে কিন্তু आप भूल न सूद रोकनानी एक मौका हमको मिलना चाहिए अब मौका न तीनी एग्रीमेंट तीनी त्रिपुरा राज्य फाटान फाइनै बरक आं सुबरबो कक बरक बुझियो किन्तु आ एग्रीमेंट नि परे तीनी सारा त्रिपुरा गनांगि चिनि क्यानारो सिरिं किरिमानि हेते नकबार सिबा आगेनो नग हाबजाक बरक सजागनि थाखाय ठीक गो जरावनो चिनि मानथाय सप्ताहैनो तैयै अमित शाह जे एकटा कक मसाकायचे जे त्रिपुराओ तिप्रासारो गासे बियालो क्लाई तंगमाने जिंजालो क्लाई तंगमाने महाराजा वीर विक्रम सो चिनि राजारो आसक सामुं गाहाम तांलांगमानि आबनो तेवैसे तिप्रासारोनि याफाव याफारनान बागिनो मो ऐतिहासिक चुक्तिंका एवं आं अनिमेष देबबर्मा मने खायो भारतबर्षनि हावो कोनो पलिटिकल पार्टी बाय गवर्नमेंट आहाइकै चुक्ति खायको अमुक काइसानो इंडियाओ प्रथम चुक्ति खायो आइছে तारपरे गो बरकताम साइतो बीजेपी भाइके बुट नाइ आं सीपीएम नो प्रश्न खायो नरबो कांग्रेस बाय आटातुं लायै पश्चिम त्रिपुरा आसी सानो बुट मार नाइ नरखे तामके बुट नाइ अब नों प्रार्थी दिबाइছে आनोन पलिटिकल राइट्स नाइ आवन बागे आं बीजेपी बुट नाइ आनी एडिसिओ तिनी सशक्तिकरण खाइजां नाइ रांग नाइ आं बीजेपी बुट नाइ आनो लैंड राइट्स नाइ आं नोनो बुट नाइ ओ बुट माग नाइ आइছে बीजेपी चुक्तिओ सागर राजानी बिबिनो बुट बसार नाइ चिनी पार्टी नि नय थांगै भारत सरकार बे बकक साइमान नाइ आं नोनो मागना बुट दियाबले तारपरेबो फाइ दुकानो ताम साबाय बाहायकै जों बुट दिनाय मबाइल सोंला बरकताम सामो एग्रीमेंट अमो इमप्लिमेंट नेंगनो बादाइन जों बिश्वजित आसनो जुदि इमप्लिमेंट नंया किरिकांगाय सीपीएम नो आंसो लामा नखरे आंदोलन खाइदिनो रो अमित शाह नरेंद्र मोदी नो चाप्रिदे तिप्रामो थाबाय चुक्ति मानो नरो रूपायन मा खाइनाय बास्तबायन मा खाइनाय आहिंगाला आंगामो ए सीपीएम बो तिप्रासार नो हामजा गहायचे आर जों चुक्ति खाइमानो प्रश्न सिमी खायै ओ देंनोबा आहाय देंनोबा माधुरी दीक्षित आहाय बोरै नायथकनो फनु बिमासा उ कुंजु तेकिच्चा बाय एंखाय चाखामुंता आनि सानाय तुला बरो बुइले ढक ढक करने वाला नास गए मसाउइसे नायिका कत रंगै पाइखा तार बरोबा माधुरी दीक्षित दसे सोङै दंगो नायथकना हंगे तेकिच्चा कुंजु बायं बायं नाम दंको आबन बुमुं सीपीएम आइते बरो 35 বছরক ছিল ভিখারি নাম শিক্ষা তিনি রাজা ভাই যখন আন্দোলন খাই সব আন্দোলন খাইকে নঙ্গাং আন্দোলন খাইকে লগিরি খাচ্ছেন থানসা দং খাইছে এডিসি দখল খাইকে 13 জন जों তিনি এমএলএ তংনাই রং বিজেপি নো সারামুচুঙ্গো আমি বিজেপির বিরুদ্ধে বলছি না কিন্তু বিজেপির অবশ্যিও तिप्रासाद 13 जन एमएलए तिप्रामो थानी तंगमानी कोनो पार्टी नि बुट बाय जों 13 जन एमएलए या तिप्रासानी 7टा बुट बाय जों 13 जन एमएलए तंगाय चिनी ओमो रूल गोल्डिया आगी काइलै पान्दारगो रांकरी रक गाय सुनारी माया फानो सुना हाय कालार नि वाखुम गलि दुआबो रूल गोल्ड रूल खलाइजा ओ सीपीएम नि एमएलए रो स्वयं जितेंद्र चौधरी बो रूल गोल्ड যদি তিপ্রামথা সাবরুম প্রার্থী রিখায় জিতেন্দ্র চৌধুরী তিনি এমএলএ মাই আইছে কিন্তু বিশ্বজিৎ কলয় ওরা আসুক জাগাওয়ান বাঙ্গি হাইনক নাই নেই যাইছে একদম ঠাসা হাইছে মোয়াওয়ান বাঙ্গাই 32,000 বুট বাই মেচেনো আব সম্পূর্ণ তিপ্রাসারনি বুট অরনা বিজেপি বুট তঙ্গ ना सीपीएम नि दङ ना आईपीएफ टिम दङ केबो गरै जों 13 जन एमएलए नखरै फैका एवं ताग एलायन्स लायका बीजेपी बाय आगामी दिन
নরক নুকনাই পার্লামেন্ট নির্বাচনী পরে মোদি তামসা তাবুক বিজেপি তামসা ইসবার 400 পার 550টা সিট হচ্ছে 400 পারের দেখায় অরম মাসা মাংনি সিপিএম খাইনাইরো চা দোকান আইছে নগনি ফাদারও নখর সুতিঙেছে সম সম থানায় আইছে বমবাগে আইছে যখন পার্লামেন্ট নির্বাচনী পরে বাজি শহীদ চিনি রাজকুমারী কৃতি দেবী সিংহ যখন জিদি নাই অর বিপ্লব দেব জিদি নাই সারা ভারতবর্ষ আরে ত্রিপুরা টাকার জলা কেন্দ্রায় ছড়া হইয়া সারা ভারতবর্ষ কাশ্মীর টু কন্যাকুমারী 4 তারিখ জুন যখন বাজি শুরু আপ বাজি নিয়ে আওয়াজ পায় অনেক বড় নগনি ফাদার হচ্ছে ফাইসে ইরাক লাগাইছে তিনি চিনি বুবাগ্রা কৌশল গাই ওয়ানসুগৈ আনি দফানি ত্রিপ্রাসারক তা থৈতং বখা জরাও সে থাঙি দিল্লিও ছা কাই থাং বিরে চুক্তি খায়া চুক্তিপত্র ছা খাওয়ার ফাই তুই দে जों दाबुक साई दङ तामो दिल्लीও কেন্দ্রীয় সরকার তাওসা বিজেপি ফাইকাই উইথিন 6 মান্থ 6 মাস কি বেশি কোনো ওয়ার্কিং গ্রুপ খাই চিনি আপ চুক্তি নো जों বাস্তবায়ন খাইনাই আছে ককরাক সারাক নাই সাবতং ভাইছে একমাত্র বুবাগ্রা প্রদ্যুৎ বিক্রম মানিক্য আং তাকুক তে বুক চংনান সারামুচুङ বিজেপি नो जों बुट रिनाय जों थांनानै बागै बुझी बीजेपी नो जों बुट रिनाय चिनी चुक्ति इमप्लिमेंट नंगानि बागै बीजेपी नो जों बुट रिनाय चिनी ग्रेटर त्रिपुरालैंड नो जों थां सौहैनान बागै जों मागना केमनो बुट रिहायजे खोनारो बीजेपी साग्रा दं नङाबो इमप्लिमेंट खाया बुट रिना थांमाजा या सितु खैताचा चा खाइकिबिल फाइनायजे साग्रा थुं लायजे একটা বিজেপি নি নেতা সাদা সাগা ত্রিপুরা মথাবাই কেন্দ্রীয় সরকার চুক্তি মানে আমরা মানি না খখনা কানোরা তার মানে যতন গসি না গাইতে নং সিপিএম কে বরনি পাইयै আরো খেরমবু গাহাই ইংয়ানি সগিয়ানি খনাই চাকসিচি খাপাই নঙাল সাই দबायगा অমো ইমপ্লিমেন্ট নেনো হনে হাইতে নিনি আসনো দাউট তো গাই নমো দাবি খাইনি मांगनाय ओ चुक्ति वो इमप्लिमेंट मांगनाय केबेंनाय दंनाय केबेंनाय गरिखाय चबांगी आइ आरो सानान मुजुङो सीपीएम তিনি 11টা তমান 10টা সিট গা আগামী বিধানসভা নির্বাচন সিপিএম ত্রিপুরা রাজ্য থেকে শূন্য অংশে শূন্য একটা এমএলএ তংলাক বন্ধ হইছে আর ত্রিপ্রাসা বেলটো তো শূন্য খাইরিকা 20টা एसटी रिजर्व सीटो सीपीएम नि एमएलए नि बुइखुमु तंसाबान गरिगा सेस साइ सकाल कलपुरु सीपीएम एमएलए नि बुइखुमु नांगो एसटी सीट नि थेके ताबि संगि आते हाइते कारण एमएलए से गरिगा बंग हाइते आपा दिसे ताबो चा दुगानो फाइ नहरि नंगनो बुजोगो अमो देनोबा अमो खादे खाइनोबा अमो इमप्लिमेंट देनोबा जों साव आगामी दिन पार्लामेंट निर्वाचन पाइबानि परे जों बीजेपी नो साजाक वन मंत्री रुवै हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रुवै হবে না आं मंत्री निजेन साइदो गाहाम दप्तर ত্রিপ্রাসা थांना दप्तर ত্রিপ্রামো थानियागो मा फाइनाय इयाखानि नरां गरे हाय आं अलरेडी आनि रेजिगनेशन लेटार सेई पाइगा दिल्ली बजानोखा যেখানে সম্মান মালিয়ানে হাও ত্রিপুরা হাও আউন বাগিসি ত্রিপুরা মতা খাই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড চাইয়ে নিচল চবা খাইলের বন মন্ত্রী ভাই সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ভাই এটা হবে না পার্লামেন্ট নির্বাচনী পরে রিসাফল নাই এবং কাহাম দপ্তর রিনাই রিপোর্ট গসিমান পরে রিজাইন রিয়া কোন থাকবো কিন্তু যদি আপনি পরে রিসাফল খাই রিয়া খাই এই মন্ত্রিত্ব আং তংনানি আন কোন ইচ্ছা করে আং খানা নহরথা নাই আর আং জেল বননান বাগিরা মন্ত্রী নাই না আঙারো বুফুরু সামনো খামর তংনান বাগে আঙারো মন্ত্রী তংনাই আরে লক্ষ লক্ষ ত্রিপ্রাসারক তিনি যারা জায়গা সেক জায়গায় দङ যারা মাই মাঝে যারা বেকার আ বড়রক নিবাগে নাই মথান তুবনান বাগিছে जों মন্ত্রী হইতে ও গাড়ি কাওই
o escort tile takugnani. That is not my dream. I'm sure Bubagra is listening to my speech. We have to be very serious on this issue. Good ministries, good department is absolute must to give good administration and to facilitate our work. Abo nangna ang Bubagra do sak. Jango mo behit jotang tongnan musungye kintu Bubagra Delhi wo kok sak ebong borok asusto kaiga. Bharatborshoni Home Minister ebong BJP kendriyo netritto observer for the entire Northeast संबित पात्र जी जखन साका पार्लियामेंट के बाद ये विषय हम देखेंगे जरूर जिसके कांधों पे जितना बोझ होना चाहिए उतना बोझ हम दे देंगे अच्छे दफ्तर देंगे तब सिरिंग तो खाइছে तब चीनी काम थांसा तोंगनी एवं विप्लव देव तेकृति देवी सिंह खरब नियो जिदिरी ती प्रासारक जेनो बुबाग्रा तैसे दिल्ली थांग साइमानानि टाकार जला थांनायाव 32,000 मेचेन खा टाक लाइनर 34 থেকে 35,000 मा मेचेन नाई गज बुबाग्रा थांगी साइमान नाई देखो हमने जो वादा किया हमने वादा निभाया आपने जिस चीज पे वादा किया आप अपना वादा निभाओ जों थांग साथोगनानि म जरा सीपीएम नि चा दुगाननि कक खनानान जराया काम kai jara nogo tongnai rono bujogai chini warriors song nogo thangma bujognai chengtang BJP budnai dur to dur ma khainai oronoro kendrai choro tini meeting pai thaka pai kaum baingla door to door sing campaign khai ma bujognai tinta point clear mangnai chini tangi ching BJP budri to chini agreement no sofol khainan bagi ti prasad thangnan bagi ching budri to এবং স্থানীয় তিনি বুবাগ্রানি বাহানুজুক থাকলে বিবি থাঙ্গি ক্যান্ডিডেট মাংখা আবন্তিব তিনি অনেক বড় প্রশ্ন খায় বুফায়ুংকে তিপ্রা মথা বিবি খায় বিজেপি আরে বুইনি বরক থাংবো জাকায় চিনি কক খনাগলাক আর তিনি চিনি বরক থাং বিজেপি বসাকায় বিজেপি কক্তব্য খনানাইনো কিন্তু চিনি তিপ্রা মথানি বখা সামানি বখা দুনগনানি আকগ্নবো বখনানাই mo chigon chigon kokrogno 12 জন 15 জন ke door to door khai us CPM cha dukano bujognai roni bukhunjubo thang klainani door to door program sing ma khani takukte bugupsong kabang ang boktidari liani 6 minute ti 2 গুণ 12 minute ang boktidari ka norno belai belai hambai wak bahan to gawon chadi wak bahan chayan bagi tam khega je tongma chaya koi no thangni tei buino bujok nai kam kecin प्रार्थी रनो संजिदिरि लाइदेनि आ कक नारालिनो ngan kok mothak sene ti pramo thai glok thum bobagra glok thum